कैंसर एक इंतहाई खतरनाक और जानलेवा मर्ज है। हमारे मुल्क में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस मूजी बीमारी का शिकार होते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जहां अवाम की अक्सरियत सेहत की जदीद सहूलियात से महरूम है, एक आम आदमी तो कैंसर के इलाज का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बस मायूसी और मौत उसका मुकद्दर थी। लाहौर में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर अपनी तर्ज का एक मुनफरिद इदारा है, जहां कैंसर के 75% मरीजों के इलाज में माली मावनत की जा रही है। पाकिस्तान में कैंसर के इलाज का ये बेमिसाल अस्पताल आवाम की भरपूर इमदाद और एहतियात की बदौलत 1994 में लाहौर में कायम किया गया। इसकी कामयाबी में पाकिस्तानी आवाम का खुलूस और इज्तमाई ताउन शामिल है। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल में इलाज के गर्ज से आने वाले मरीजों की 1/4 तादाद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और फाटा से होता है। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा में अस्पताल के 13 लेबोरेटरी कलेक्शन सेंटर्स पहले ही कायम है। इसके अलावा पेशावर में एक वॉक इन क्लिनिक भी मौजूद है, लेकिन मुकम्मल इलाज के लिए लोगों को एक दुश्वार और सब्र आजमा सफर तय करके लाहौर आना पड़ता है और इनको तवील सफर के साथ साथ क़याम व ताम के भारी अखराजात भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। खैबर जिनसी फाटा जो इसके इलाके तहसील डंडीको से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब उसने बताया कि इसका कैंसर है तो मुझे बहुत ज़्यादा दहेज के लगा। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात है आने जाने का। बस के ज़रिए लाहौर आ जाते हैं तो इसमें तकरीबन 12-13 घंटे लगता है। हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि बच्चे को तकलीफ देना है। यहाँ पे हमने टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद फिर हमें वापस जाना पड़ता था, क्योंकि स्टे का कोई भी यहाँ पे जो है हमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कि हम कहाँ पे स्टे करेंगे। ना कोई रिलेटिव्स थे, ना कोई फ्रेंड्स थे, ना कोई इस तरह की कोई जगह थी कि हम स्टे कर सके। मेरी वालदा ये हमारा ताल्लुक़ पेशावर से। मेरी जॉब इस सिलसिले में गई, क्योंकि 8 महीने हो गए लगातार वालदा के साथ आना जाना, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि हमारा यहाँ स्टे कितने दिन का है। ये अफगानिस्तान से आया, मैं पाकिस्तान में रहता है। ये कैंसर है इसका। मंगदा मर्दान नागली मंगत ढेर ज्यादा तकलीफ थे बाला रहा खड्री पुणे चमंगत बोले कि बिया मंगत लेनी शु लोग बिया मंगत ढेर अगरानी उल्टे राजी तबई रमान दे बिया मंगत ढेर ज्यादा तकलीफ दे। यहाँ रहने की अगर मुसाफर खाने में जगह मिल जाते है तो ठीक है, बिल्कुल सही है, मगर अगर मुसाफर खाने में जगह नहीं मिलता है तो फिर तकलीफ ज्यादा होती है। खाने के पैसे रखो ना रखो, लेकिन स्टे के पैसे पहले रखें। देर से आया तो इधर हमारे पास बहुत मरीज मिला, देर का, सवाद का। शौकत खानम बहुत अच्छा अस्पताल है, बहुत माहिर डॉक्टर इसमें। यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत प्यार करते हैं। हॉस्पिटल में कोई मसला नहीं है, इधर हमारा इलाज फर्स्ट क्लास हो रहा है। इतनी दुआ मैंने कभी माँ बाप को भी नहीं की जितनी दुआ मैंने इन लोगों की। अस्पताल दा शौकत खानम ढेर ज्यादा खरे उधर पेशावर अस्पताल दी जुड़। पेशावर में अगर ये हॉस्पिटल होता तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़ता। कैंसर के वो मरीज जिनका शौकत खानम कैंसर अस्पताल लाहौर में इलाज होता है, उनमें से तकरीबन 25% लोगों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्लान बनाया कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल पेशावर में बनाया जाए, ताकि जो लोग अपने इलाकों से, अपने घरों से दूर आकर अपना इलाज करवा रहे हैं और उनके घर बार, उनके कारोबार, उनकी नौकरियों में इसका सख्त बुरा असर पड़ता है, वो अपना इलाज अपने ही शहर में या कम से कम अपने ही इलाके में करवाने के काबिल हो सके। जब ये प्रपोज़ल हमने शेयर किया तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमें 50 कनाल ज़मीन ग्रांट की और उस ज़मीन पे शौकत खानम कैंसर अस्पताल पेशावर
کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ یعنی فیز 1 تقریباً 3 سال میں مکمل ہو جائے گا، اور اس وقت بہت سارے مریض جو دور ٹریول کر کے فاصلہ طے کر کے لاہور آ کے اپنا علاج کرواتے ہیں، ان کا علاج پشاور میں ہی ممکن ہوئے گا، اور اس پہ تقریباً 2 ارب روپیہ خرچہ آئے گا، لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پیسہ ریز ہوگا آپ کی مدد سے، اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ ان حالات میں پشاور میں کینسر کے مفت علاج کی سہولت کی فراہمی وقت کی سب سے بڑی اور اہم ترین ضرورت ہے۔ اس سے نہ صرف غریب عوام کی صحت کا معیار بلند ہوگا، بلکہ انہیں ٹریننگ اور روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ پورے خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات کے عوام توڑخم، مردان، کوہاٹ اور منگورا جیسے شہروں سے ہائی وے کے ذریعے آسانی کے ساتھ صوبائی دارالحکومت پشاور پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہسپتال 50 کنال کے رقبے پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ 3 سال میں مکمل ہو جائے گا، جس میں آؤٹ پیشنٹ کلینکس، کیمو تھراپی کی سہولیات اور ایک ان پیشنٹ یونٹ بھی شامل ہوگا۔ پہلے مرحلے کی تکمیل کے اخراجات اندازاً 2 ارب روپے ہوں گے۔ دوسرے اور تیسرے مرحلوں میں ریڈیشن اور سرجری کی سہولیات شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ ان پیشنٹ بیڈز کی کل تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، اور مکمل انتہائی طبی نگہداشت یعنی ICU کا ایک مکمل یونٹ بھی اس میں شامل ہوگا۔ 25% جو شوکت خانم میں کینسر کے مریض آتے ہیں وہ پختونخوا سے آتے ہیں، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آبادی کتنی ہے سارے KP پروونس کی، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کتنے زیادہ کینسر کے مریض صرف ادھر سے پختونخوا کے علاقے سے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے پشاور میں ایک نیا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے۔ آپ کی مدد چاہیے اس میں، کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر کینسر کا علاج کرنا ہے تو پشاور میں کینسر ہاسپٹل کی شدید ضرورت ہے۔ وہ ایک تو بیچاروں کو بڑا سفر کر کے آنا پڑتا ہے، دوسرا ہسپتال میں جگہ نہیں ہے۔ ایک کینسر ہاسپٹل پاکستان کی کینسر کا علاج نہیں کر سکتا۔ شوکت خانم پورا بھرا ہوا ہے، بیڈز ہے نہیں، بیچارے اتنی دور سے مریض آتے ہیں اور آخر میں ان کو جگہ نہیں ملتی۔ تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری مدد کرے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل پشاور کی، اور جو سارے پختونخوا بلکہ افغانستان سے بھی جو کینسر کے مریض آتے ہیں ان کا انشاءاللہ ہم پشاور میں علاج کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جس طرح آپ نے ہماری شوکت خانم لاہور میں مدد کی، اسی طرح آپ سب بھرپور طریقے سے شوکت خانم پشاور میں ہماری مدد کریں گے۔